ल है साथीहरू, आज हामी लिएर आएको छौँ इन्जिनियरिङ ड्रोइङको एमसिक्यू क्वेसन र यो बागमती जिल्लामा आउने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले हामी स्टार्ट गर्छौँ। क्वेसन नम्बर फर्स्टमा छ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ एनी अब्जेक्ट। अप्सन ए आर्ट, बी ड्रोइङ, सी फोटोग्राफी, डी नन अफ द एबभ। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए आर्ट्स। नंबर बीमा हेरौं। Drawing most in scale and have a dimension. Drawing most in scale have a dimension. Option A engineering drawing, B artistic drawing, C both of these, D none of the above. इसको सही आंसर हुन्छ A engineering drawing. Question number 3. Title box does not contain. Option A मा छ scale, B मा छ method of projection, C मा छ sheet size, D मा छ sheet number। र यसको सही आन्सर हो अप्सन ए scale। Question number 4. Which of the given is reducing scale? Which of the given is reducing scale? Option A मा छ 1:200, B मा छ 1:1, C मा छ 100:1, D मा छ 2500:1। र यसको सही आन्सर हुन्छ 1:200। Question number 5. The first angle projection object is assumed to be placed. In the first angle projection object is assumed to be placed. Option A मा छ first quadrant, B मा छ fourth quadrant, C third quadrant, D second quadrant। र यसको सही आन्सर हो A first quadrant। Question number 6. For the dimension line, dotted line is used. For the dimension line, dotted line is used. A मा छ short zigzag thin, B मा छ chain thin line, C मा छ continuous thick, D मा छ continuous thin। र यसको सही आन्सर रहेको छ D continuous thin। Question number 7 मा हेरौं। The dotted line के रिप्रेजेन्ट गर्छ? A मा छ प्रोजेक्सन लाइन, B मा छ हिडन एज, C मा छ सेन्टर लाइन, D मा छ ह्याचिङ। र यसको सही आन्सर हो B हिडन एज। सरी। Question number 8. To draw hatch line, dotted degree to reference line. A मा छ 90 डिग्री, B मा छ 60 डिग्री, C मा छ 45 डिग्री, D मा छ 30 डिग्री। इसको सही आंसर हो C 45 डिग्री। Question number 9. The internal angle of the regular hexagon. Regular hexagon को internal angle कति हुन्छ? Option A मा छ 150, B मा छ 75 डिग्री, C मा छ 180 डिग्री, D मा छ 120 डिग्री। र यसको सही आन्सर हो 120 डिग्री। Question number 10 मा जाउँ। The representative fraction of a line of 10 meters shown by one finger on a scale. Option हेरौं। 1:500, B 2:50, C 1:1000, D 1:10,000। इसको सही आंसर हो C 1:1000। क्वेश्चन नंबर 11 में जाओ। ड्राइंग इक्विपमेंट रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए टी स्केल, बी कंपास, सी सेट स्क्वायर, डी ऑल ऑफ द अबव। इसको सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12. Graphical represent includes. Option A drawing, B photographs, C slides, D all of the above। इसको सही आंसर हो D all of the above। Question number 13. Drawing also can be defined as an engineer.
ऑप्शन ए लैंग्वेज, बी साइट, सी इक्विपमेंट, डी टूल्स। इसको सही आंसर हो ए लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14, which one is not drawing equipment? यसमा कुन चाहिँ ड्रइङ इक्विपमेन्ट छैन? कम्पास, बीमा छ डिभाइडर, सीमा छ पेन्सिल, डीमा छ टेलिस्कोप। टेलिस्कोप चाहिँ छैन, त्यसको एन्सर हो डी टेलिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द A0 पेपर। A0 पेपर का स्ट्यान्डर्ड साइज कति हुन्छ? ए मा छ 841 into 1100, बी मा छ 841 to 1189, सी मा छ 297 into 210, डी मा छ 420 into 297 र यसको सही आन्सर हुन्छ ऑप्शन नंबर बी 841 into 1189। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैंडर्ड साइज अफ A4 पेपर। A4 पेपर को स्टैंडर्ड साइज कति हुन्छ? ऑप्शन ए 297 into 210, ऑप्शन बी 420 into 297, ऑप्शन सी 297 into 420, डी एनी ऑफ द अबव। इसको सही आंसर हो ए 297 into 210। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड साइज अफ ड्राइंग बोर्ड D1। ड्राइंग बोर्ड D1 को स्टैंडर्ड साइज कति हुन्छ? ऑप्शन ए 1500 into 1000, बी 1000 into 700, सी 700 into 500, डी 1000 into 1200। इसको सही आंसर हो बी 1000 into 700, 1000 into 700। क्वेश्चन नंबर 18, ड्राइंग बोर्ड should be made from ड्राइंग बोर्ड के बन्छ? ए मा छ फ्रेशली कट सफ्टवुड, बी मा छ फ्रेशली कट हार्डवुड, सी मा छ वेल सीजन सफ्टवुड, डी मा छ वेल सीजन हार्डवुड र यसको सही आन्सर हो ऑप्शन नंबर सी वेल सीजन सफ्टवुड। क्वेश्चन नंबर 90 मा हेरौं। क्वेश्चन नंबर 90 मा हेरौं। जनरली वर्किंग एज अफ द ड्राइंग बोर्ड is kept at question number A just in front, B left side, C right side, D any side। that's the same answer left side। yes karo। question number 20, French curve is used for French curve कहाँ यूज गरिन्छ? उसको लागि यूज गरिन्छ। नंबर ए draw sharp curve, B draw circle, C horizontal line, D vertical line। that's the same answer ऑप्शन नंबर ए draw sharp curve। क्वेश्चन नंबर 21, to draw or measure angle we use। to draw or measure angle we use के गर्छौं? ऑप्शन नंबर ए मा छ प्रोट्रैक्टर, बी मा छ टी स्क्वायर, सी मा छ कंपास, डी मा छ डिवाइडर र यसको सही आन्सर हो ए प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर गर्छौं। क्वेश्चन नंबर 22, what types of sketch show the front in true shape? what types of sketch show the front of true shape? ऑप्शन ए छ oblique, बी छ आइसोमेट्रिक, सी छ एक्सोनोमेट्रिक, डी छ पर्सपेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए आंसर हुन्छ। क्वेश्चन नंबर 23, which angle cannot be made with either 45 or 30-60 angle or a combination of the two? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 50। इसको सही आंसर ऑप्शन सी 70। क्वेश्चन नंबर 24, which line type is thick and black? कुन लाइन थिक र ब्ल्याक छ? ऑप्शन नंबर ए सेंटर लाइन, बी विजुअल लाइन, सी कंस्ट्रक्शन लाइन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसको सही आंसर हो बी विजुअल लाइन। क्वेश्चन नंबर अब हामी 25 मा जाउँ।
Which line type is thin and light? Which line type is thin and light? Option A માં construction line, B માં visual line, C માં center line, D માં none of the above. इसको सही आंसर हो A construction line. Question number 26 માં which of the following is not a pictorial drawing? इसमें कौन सा pictorial drawing है ना? अब हम ऑप्शन है एक्सोनोमेट्रिक, मल्टीव्यू, आइसोमेट्रिक, डी पर्सपेक्टिव. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्टीव्यू. क्वेश्चन नंबर 27 which type of the line is part of a dimension? which type of the line is part of dimension? इसको आंसर है ए मात्र ब्रेक लाइन, बी मात्र एक्सटेंशन लाइन, सी मात्र कटिंग लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, डी मात्र फैंटनम लाइन. इसको सही आंसर है बी एक्सटेंशन लाइन. Question number 28 now. Which type of the line is particular to the section drawing? Option A macha phantom line, B macha break line, C macha cutting plane line, and D macha extension line. That's the same answer. Option number C cutting plane line. Question number 29. Engineering drawing contain option A macha manufacturing method, B macha information, C macha shape and size, D macha all of the above. That's the same answer. D all of the above. Question number 30. Question number 30. Drafting machine or mini drafter combines the function of A number macha TSK, B macha set square, C macha protector, D macha all of the above. That's the same answer. D all of the above. Question number 21. Sorry, 31. Drawing pencil are classified into different grade according A macha hardness, B macha intensity of blackness, C macha both A and B, and D macha signing zero hardness and intensity black. मतलब both A and B. Question number 32. Thin chain line find its application as option number A line of symmetry, B center line, option number C trajectories, option number D all of the above. That's the same answer. All of the above. Question number 33. The drawing sheets nearly to full escape is option number A A2, B macha A1, C macha A4, D macha A0. Rest का सही आंसर है ऑप्शन C A4. Question number 34. In orthographic projection, the projection are dotted to the plane of the projection. A macha inclined, B macha parallel, C macha perpendicular, D macha non. Rest का सही आंसर है C perpendicular. Question number 35. One A1 paper dotted A4 paper. A1 paper बाट कतिवटा A4 पेपर बन्न सकिन्छ त्यसको देखो ऑप्सन ए मा छ A16, B मा छ A8, सरी B8, C4, D2. यसको सही आन्सर हो B8. Question number 36. In first angle projection, the object is option A मा छ in front of the plane of the projection, B मा छ behind the observation, C मा छ between the observe and plane, D मा छ यसको सही आन्सर हो between the observation and plane. Question number 37. Question number 37 में which type of the pencil is for the drawing arrowhead? Arrowhead को लागि कुन पेन्सिल युज गर्छौं? ऑप्सन ए मा छ 3B, B मा छ 2H, C मा छ H, D मा छ 7H. यसको सही आन्सर हो 2H,
2h हामी युज गर्छौं। क्वेशन नंबर 38, what is the general application of the lines shown by below? यो जो लाइन दिएको छ कुन लाइन छ यो? अप्सन हेरौं, कटिङ प्लेन, प्रोजेक्सन, एक्सटेंशन, बेन। र यसको सही आन्सर हो अप्सन नंबर ए, कटिङ प्लेन्स। क्वेशन नंबर 39, what is the slope of inclined letter with the horizontal? What is the slope of inclined letter with the horizontal? इसको ऑप्शन हेरौं, 75 डिग्री, बी 85 डिग्री, सी 65 डिग्री, डी 55 डिग्री। इसको सही आंसर हो ए, 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 हेरौं, when drawing are drawn smaller than the actual size of the object, the scale used to be Bimasa enlarging scale, Bimasa small scale, Bimasa reducing scale, Bimasa nana bero. Rest को सही आंसर है reducing scale। Question number 41, the ratio of the length of the drawing of the actual length of the object is called Bimasa। इसका आंसर नहीं हो representative fraction। Question number 42 में हेरौं कैसा, for the dimensioning and lettering the following pencil are used। dimensioning र lettering को लागि हामी कुन पेन्सिल युज गर्छौं? एमा छ HNHB, बीमा छ 2HNHB, सीमा छ HN2B, डीमा छ HNHB। यसको सही आन्सर हो ए, HNHB। Question number 43, the scale normally used in municipality। municipality में हामी कुन स्केल युज गर्छौं? अप्सन ए मा 1/96, बी मा छ 1/100, सी मा छ 1/50, डी मा छ नन। र यसको सही आन्सर हो 1/96 को हामी युज गर्छौं। Question number 44, the following are the polyhedron export। अप्सन ए मा छ प्रिज्म, बी मा छ पिरामिड, सी मा छ क्यूब, डी मा छ सिलिन्डर। यसको सही आन्सर हो क्यूब। इसको सही आंसर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 45, the following are the solid of the regulation export। ऑप्शन ए प्रिज्म, बी कोन, सी स्फीयर, डी सिलिंडर। इसका सही आंसर हो प्रिज्म, ऑप्शन नंबर ए। Question number 46, which types of the line is a part of the dimension? extension line, B break line, C cutting plane line, D frontal line। इसका सही आंसर हो ए, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 47, a tetrahedron has 4 equal sides। ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, बी रेक्टेंगुलर, सी ट्रायंगुलर, डी नॉन। इसका सही आंसर है बी ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 48, this is the last question, outline is also called। outline हामी के भन्छौं? ए मा छ ऑब्जेक्ट लाइन, बी मा छ विजुअल लाइन, सी मा छ फिल्म लाइन, डी मा छ ऑल अफ द अबव। यसको सही आंसर हो ए, ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट लाइन। अब यहीमा हाम्रो क्वेशन समाप्त भयो। र अब साथीहरु राम्रो संगत गर्नु र आफ्नो साथीलाई पनि शेयर गर्नु। थ्यांक यू सो मच।